Khumulwng Khumpuy TV nai tangnai khazan takuk te bukuk chungno lamsago ang kisur edisi chongbarini ground report thumlainam bagui sungtini phaisap kaijak 15 Jirania edisi achuk thaini bisingo khobjangnai patni bazaro or phaine manphaika agini kusam Cpim borom gonang sar Radhacharan Debbarma manphaika puliano sarno Khumpuy TV o lamsago Sir, pulia ke sengnamo sungke omono je o amsayo kebangma basanai tunggo amon bising nang bo khoroksa hengke bahai tabu bupti rogni ni campaigning bu bahai cholito না এতদিন তো আইপিএফটি বিজেপি নি সন্ত্রাস বাগে চিনি যে ক্যাম্পেইন 3 বছর ধরে না প্রকাশ্য মিটিং মিছিল খাইমিয়া আসলে আবার একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরিখা বরগ্ন দমক সমক সিকরি সকরা খাইয়ে 3 বছর তো একেবারে নখনারিয়া জোর জবরদস্তিকাই পার্টি অফিস দখল সিনিয়র যে পাটনি বাজারে যে পার্টি অফিস দং মানে তাক বসিনি দালান কটমা ও জায়গা আইপিএফ নি ফ্ল্যাক্স মোসাং দङ মান্দাই পার্টি অফিস সিনি টোটাল বিধানসভা কেন্দ্রনি অফিস সেন্টার আপনার জোর জবরদস্তিকা দখল খাইয়ে বরক অরাই পরাই খাইকা প্রায় অনেক নক সবাই জাকা শখ জাকা অবহাকে কিরিকরণ একটা পরিবেশ 3 বছর মই দং মানে তাবো ইলেকশন ওংখা ওংনাই কিন্তু ইলেকশন বসাঙ্গ বসংনখা চারিদিকে বুলাই তগলাই ওয়ালাই সগলাই এরকম একটা পরিবেশ বরকনি বিসঙ্গ প্রচণ্ড একটা কিরিমানি দङ হাবকা যাই হোক তাবো কিরিমানো जों অকলগ নরিনো সিনি যে ক্যাম্পেইন जों সিনি যে কৌশল যেটা খাইমানে কৌশল কতভাবে जों বরকনারা যে কোনো মূল্য পোষণানি বাগে যেটা খাইতো মানে আবার সেরকমভাবে প্রচার তাবক চলি দङ এবং প্রচার চলি দङ মানে সিমিয়া ওরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বুটো বাসাকা ঠিক না 5 জন জায়গা প্রার্থী এবং যারা বুটো বাসাখা বরক তো আইপিএফটি বিজেপি জোট ত্রিপুরা মথা এনপিটি জোট কংগ্রেস নিট দল খরকসা সিপিএম বামফ্রন্টনি পক্ষে আন আসলে বিরোধী রং তো কোনো রাজনীতি ইস্যু সেকরি কক সেকরি তামো সানাই বড় কাইসা ত্রিপুরালান কাইসা গ্রেটার ত্রিপুরালান আবনে বারে তাই কোনো করে শুধু খাকা মানে কক আব जों তাবো কতাল খাইয়া 1967 সাল থেকে কাসাক বুয়া কুফু বুয়া বুনি তলা তংয়া নে সংগঠন আসাইমানি পথ থেকে দফা 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 জাতি জাতি এইরকম ইলেকশন ফাঁকে আমতে কর সামনে নুগো তাব আমপিনো সিমি সাও কিন্তু বরক তামখা জানাই তামখা থাংনাই যে বসাবুতির লেখাপড়া তামখাंनाय सिनि ত্রিপুরার जुव बाहायकै जों अ जागा तंकासां मथांगै बरक बाहायके थांनाय बरक बाहायके माइ मासानाय চাকরি বাকরি সামু হুমু অবন্তি কোনো কেন কোনো বক্তব্য করে শুধু ত্রিপুরাসা কামাই থাকা ত্রিপুরাসা সাতক জাকা ত্রিপুরাসা পিতক জাকা ত্রিপুরাসা হাইন খাবো ত্রিপুরাসা হাইন খাবো আরে ত্রিপুরাসা নং হাইন খাবা নং সামুং খাইতা নং নি তাম লড়াই দं ই তাম লড়াই दं ত্রিপুরাসা মথাंनायनि बागै आइपिएफ नि ताम लड़ाई इ ताम लड़ाई दं 3 বছর সরকার থাকা কিছু মুংসা সামুং তাঙ্গিয়া 3 বছর জরা আংখা যে না হাই লড়াই মা খানে মিটিং খাইদে মিছিল খাইদে বুকো নুগিয়া বলে তাবো কাতাল খাসাকে তামনাই ত্রিপুরা মাথা বিনি আয়ু তো 1 মাস সিগো বিয়াং লড়াই বিয়াং সংগ্রাম নং ত্রিপুরাসানি কমাই থাকা ত্রিপুরাসানি রক খানে ত্রিপুরাসানি yok রানাই নে তা ফানি yok রানাই গাকাবা তেं বুট ফাকে সিমদা yok রানাই কংনো মুতু মানবা হে বুট ফাকে তো নং অকংনো মুতু তং কইয়া বলে নং বা আবুনি বাগৈ saya nanya খাই লড়াই খাইদে সংগ্রাম খাইদে বুকো লড়াই তো কেন করে কিন্তু जों গণমুক্তি পরিষদ जों সিপিএম শুরু থেকে আশেক বাধা বিপত্তিন বিসিং তো হইব जों কিন্তু লড়াইয়া গয়া বরক বাই দङ বিপদা বদ দङ বাহাইকে বিগরে yok নাই ভাষা বাহাইকে yok নাই শুধু ত্রিপুরা রাজ্যসীমা সারা ভারতবর্ষনি নি বরকনা বাহাইকে মথাङैमान ও লড়াই যেমন সারা দেশ খাইও ত্রিপুরা রাজ্যবো খাইও এলাকাবো খাইও আহেকেনো जों তাবো সিনি সবানা বসখান তলাং থাंनानै চেষ্টা খাইতো
ओंखाय गुबुन दलथ' आसले बहुत फाके सिमसि फायो बरक बिसार खायाना आरो एलाकानि उन्नतिनि बागै तो केन कोनो एक काना पैसानि कोनो केनिफ्रायनो कन्ट्रिबिउसन करे दिनै मान्दाय एलाका त्रिपुरा राज्योनि सबसे त्रिपुरासा एलाकानि बिसिङाव जों दाबि खालामो उन्নত एलाका खालामो बाजार हजार लामा कुंमा सब दिक থেকে এই যে আন্দোলন খাতিনি তিনি আইপিএফ টিনি হিন্দি ত্রিপুরা মথানি হিন্দি যা দল ফেনে হিন্দি এক কানা পয়সা পানে কেন কন্ট্রিবিউশন করে কন্ট্রিবিউশন সামনে বামফ্রন্ট সিনি কাজে বাসানি বিকাশ থং হুকুমनि বিকাশ থং তিনি এডিসি গঠনनि লড়াই থং সমস্ত লড়াই তো जोंनो खायो abano sir kaisa koksil sir jamung tongmani ke awahai je এডিসি হাফাং খামানি জাগুলাবো বা এডিসি হাফাং যে পুরো সরকারনি ভারত সরকারনি সিমি যে ষষ্ঠ তফসিল 6 শিডিউলস মাংখা আবনি জাগুলাবো যে নিবনি যে রায়দার রক্তঙ্গ আবনো ইয়াকসি বদল হাফাং হায়াকে বা বামফ্রন্ট সরকার আবনো চাসারি টিসালিয়া যেমনকে যে 6 শিডিউলস তঙ্গ যে ল্যান্ড এডিশন ইয়াগো যে ল্যান্ডনি পাওয়ার তংমনে অবরংনো অকেজু খালাই তংকা বামফ্রন্ট সরকারনো অকেজু খালাयो টিপার সারংनो কোচুগো কারনা रिया ने जे कक्सि आबनके नों बाहायगोन बरक सियानि बागै हयतो साव केवल सितेति बिप्रान्ति खानि बागै साइ माने भारतीय जे टेलाराल माने लैंड रेवेन्यू जे एक्ट ओ एक्ट अब 6 शिड्यूल सिन त्रिपुरा तम भारतबर्ष अन्नो 6 शिड्यूल तम बोडो टेरिटरी काउन्सिल थांदे बंग इको ताबो सर इको ताबो मिजोराम तो इको लैंड पावर जाबले हे सिनरो पावर जाक दंगो सिनरो पावर जाक दंगो किन्तु अ पावर या सेकेदा जे पावर जाक दंगो अब अंखा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किन्तु संविधान 6 शिड्यूल नि जे आइन मुताबिक जे पावर जेटा तंगानि अब गरै अब अंतर्भुक्त खाने दरकार 6 शिड्यूल किन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिनारो बतंगो किन्तु तब बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइमेन परसे जों जतदिन तंमाने अ पावर 10 जून जों 17 मे जों कोरोना बागै इलेक्शन जों याकाखा 10 जून अ पावर न ब्रक तमने सिस खाइनाखा अ पावर न ब्रक सेगिनाखा उडो खाइनाखा कजे सिनारो बतंगो 6 शिड्यूल जे आइन तंगो अंकाबा आसे सिनाय नुंनाय रक दंगो आसे कामनाय रक दंगो जा हद दफाने बाय बरो कोट थाङै बिन बिसा जस्टिस नाय मान खामबले बो केब का खुसानाय करबे ता बहुत फाइसे कक साबले इनका এই সমস্ত মানে अब सिउइ सानाय दसा दंगो बिब्रान्ते खाइ बुट चितिनान बागे जटा खाने दका अब सा अब खा कामरनानि ताबो किछुया इस्यु टिस्यु करे बरकनो भाके खा कामरे मान माने तामनाय बरकने आबेकनो भाके व्यवहार खाइमान अवश्य कोनो पॉलिटिक्स करे जागा तेगसे कोंका सर जे एडिसि हाफां गतो नों सीएम सामान या गलबो आसक चाकरि रक तालां जागलिया नैने जे ककासा जंमन तांगे आबरके आबो सानाय सिनेताय अन्ननो 10टा जिल्ला परिषद दं जे कोनो जिल्ला परिषद बाय जों कम्पिट खाइमानो चैलेंज खाइमानो आबनो बागैनो तो 6 शिड्यूल नि एम्पावर नि दरकार पावर दरकार क्षमता दरकार आर्टिकल 3A दरकार 280 इनक्लूसन नहीं दरकार 33 34 इनक्लूसन नहीं दरकार अब खायाकाय कासे सम्राट फैना आसुक फाइतों ताबुंनि जे आइन कासे अजागा 1 लाख बरकनि 25,000 बरकनि 10,000 बरकनि एकेबारे रिक्रुटमेन्ट खाइनाय अ क्षमता ताबो जे आइन दङ भगवाननि फैन करे किन्तु जों जा खाया आं चैलेंज के सावनो जा कोनो जिल्ला परिषद बाय जों माने बिसि अनेक बेसि खाइया ता नुबाय संखाइ मांका जेटा अन्य जिल्ला परिषद पर खालिया संखाइया तब तमनाय এই যে নিনি ভিলেজ কমিটি রক সাব জোনাল রক আইএস রক নিনি ও বড় টেরিটরি কাউন্সিল দি কাছার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থানি কার্বিও থানি এবং সাব জোনাল বকরে জোনাল বকরে এবং হেডকোয়ার্টার কাইসা বাস इनका आजागा जाय बरक नां माने बड़ टेरिटरि काउन्सिल आं किसिदिन आगे थांफैगा मात्र 400 बरक बनि उन इनका 6 शिड्यूल नि बिसिं तंगे आरो ताबक जारा कक्ति सानाय बरक 6 शिड्यूल चालुगै बरक जाला दखल खाइका बोले एनसी देबरमा चिफ एडभाइजार तंखा जगदीश बाबू चेयारमैन खा 10 बছর बरक एडिसि परिचालना खाइका जों 25 বছর खाइका इनका बरक कतजन खाइका बरक बाय सिनि हिसाब खाइदों ता इनका तो अककनि सत्य बब मिथ्या बब तै बब दूत
न'खर फाया होमब्लाय ओके सर तेगायसा सोंनामो सोंमाके अवाइसे जे ताबुक जे राजनीतिक जे जे चंबारिनि जे तुंफालाइमुं नुगुइ दंगो जे अर तो जतरे एडिसी हाफांगो तो चिन बरक सिमिसे बुदलायनाय चिन बरक न गोबांखौ गांखे अ जागाव चिन बरकनि हामक्रायनि कक जत पार्टिनो सालाय अ जागा जे बुलाय तगलाय सालबुरनो बुलाय तगलाय ओंइ तंमानि अबनके नों बाहायगोन नं सर ना अब तो आं शुरू থেকে आं निनि कक सानने साकांगनो साका बुजांनाय सिं प्रथम बुजाखा नक सबाय जाका बुजाखा पार्टी बिसि दखल खाजाका सिनिफ्र 3 বছর টানা আক্রমণ খা তাবুক সেয়াবো তো তাবুক বা আইপিএফটি বাই টিপ্রা মথা বুলাইলে আবন বাইরে তো বুলাইলে ओमफ्राय বিজেপি বুলাইলে जायगाबो तो अनुचित बुलाइनो तो कोनो मते ठीक है कारण टिप्रासा ने गाड़ी बखगो बाइक बखगो একটা गाड़ी आजिनानि बोसोक जरते कलम तेखिलाय खरचा बर गाड़ी आजिना ना जा जिनै बसाइमानो नंले दफानि बगै संग दफानि गाड़ी बखगो गाड़ी दफानि नक सगो दफानि तामनाय राबार बागान सगै थाप्ला सारो पुख्रिओ बिस खिउइ आबथारि चिरुओ अब तो এই ধরনের কালচার गुलाल कालचार ताउ सकोके सेगदा अब 2018 शुरू खैमनि आईपीएफटी सं गुराल बाय ककदी गुराल कालचार तब कोनो जागा का आईपीएफ तिप्रा मथा दखल खायो कोनो जागा का बरक दखल खायो कोनो जागा बीजेपी दखल खायो सीपीएम अबनो विश्वास खाया आर गुंडा बाय राजनीति या अब तो प्रमाण बियां थिंगा बता फानगोनां रक आईपीएफटी फानगोनां रक सिखला बदल रक सांकराक बदल रक हि बियां थांके अबाके ताबो जुदि तिप्रा मथन कोनो जागा जुदि बिच्छिन्न भाबे खाइतो हके आबोनो बसं समर्थन थे आबो बसलिया गुंडानि राजनीति या आरो बंगनि तो ताइ बंगया कारण तामने बगे बरकनि बगे कुनि इस्यु करे सुदो जाति दफा सिनि सावै आरो जाति दफानि बगे नन एमएलए सामानो मन्त्रि सामानो नों कारण निनि कमिटमेन्ट तो सामुंनि बगे या साख्रिनि बगे या लामा दै हरनि बगे या निनि এই যে তাবক তাং এই যে আইপিএফটি সিন সিকলার চাকরি মাইয়াটা মায়াং তংবাই মানে বংনো তাং দুসিয়া আর আও তামনাই যারা মন্ত্রী তংনাই বংনো দুসিয়া তামনি বাকি কারণ নন তো চাকরি না নাই বরক নন দলত লাঙ্গা বলে তিপ্রালেন বাকি সিতলামান কে তিপ্রালেন আন্দোলন জয়িং খাকে তারপর গান তা নং তাং দাসিংদি কে তাবক গ্রেটা তিপ্রা বাহাই নং তা গ্রেটা তিপ্রালেন খাকে नि চাকরি গানে বাকরি গানে ন को गाने ব্যবসা বাণিজ্য খানে সুযোগ গানে কে নং রথাদি থৈদি किचंगला बिहेस के तब सिनी बिहेस के ई जे 28टा जे केंद्र तमन बिसिंग 1314 तिप्रा मथनि ताव एकटो अंगतंग কিন্তু হাওয়া তঙ্গ ইয়া একটা কন্টেক্সট খানে জায়গা বড় জিরো থেকে আছে তবে এক মাস সংগঠন ভাই কিন্তু অবব হইকে ফাঁকে হইকে থানাই আইপিএফ টিলে তো 3 মানে 9 থেকে পর অনেক আন্দোলন খাই লড়াই খাই জায়গা ফাঁকিয়া আর তিপ্রা মতো এক মাস বেবাংনে রাজা বেবাংনে মন্ত্রী বেবাংনে নেতা বড় তাই বেশি দাতি কমন নাই তঙ্গিয়াব স্যার নিনে অ কেন্দ্র ও বু পাতিনো নিনে অপোজিশন ক্রাক प्रतिपक्ष क्राक होननाय वानसने आईपीएफ नो दा होननाय ना तिप्रा मथनो दा होना प्रतिपक्ष सिंगाम तखे व्यक्ति बाय विचार खाया सिं नीति बाय विचार खायो नीति बाय विचार खायो जरा डेभलपमेंट खायनाय जरा बरंग न मथांनाय साव मथां विचार खायै बरक ठीक खायनाय व्यक्तिगत तो कोनो रासायनिक से तंगना को गया दोस्त तंगना को गया व्यक्तिगत संग लड़ाइबो खाया सिनी नीतिनि ऊपर लड़ाई आदर्शनि ऊपर लड़ाई नीति बरं नीतिनि विरुद्ध सिनी नीतिनि लड़ाई काजे व्यक्तिगत कोनो लड़ाई जोंनाबो विश्वास खाया ताबसो जरा सर नों जे केम्पेन खालाय दं माने लुकरंनो बुबाय हामजाकमोन मान बा बुबाय सारामोन ना बरक तो बिराट टंसन बरक तो सारा ना दंग कारण बरक तो जीवननि अभिज्ञता नुखा 1967 থেকে दफा जाते हमाबो नुखा আর সিনি মানগনা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মানো নুখা 3 বছরে 4 রকম রাজনীতি লাইন ববই তিনি এক মাসে মাথায় ফেউকা 2018 সাকা ও সিনি মানগনা মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া সং ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সংনাম ত্লাঙে দিল্লি ত্লাং থাঙ্গাই জায়গা ত্রিপুরালেন না হাওয়া রাখা ত্রিপুরালেন না হাওয়ারে বুটনি পরিবেশ খাইয়া ঠিক আছে মত রেখা বুট ওংখা জিদিখা তামুংখা সং নুগো বিশাখা সিনি ন
na tabogle owaisa reina de congress no ne congress no voter lai lekha yang posim tipa subol bumik ayango bin nukhung poribarni borok no basa rekha ke ti ase owaisa ka owaisa reglayuka am pore khai bisase kayakho tai se phas phayoka na Cpim bai bungya congress bai bungya BJP bai bungya IPFT bai bungya kono rajnৈতিক dol bai singya ও রামকৃষ্ণ রাজারাম মোহন রায় সং বিদ্যাসাগর সং যেরকম ভাবে সমাজ সংস্কার আন্দোলন খাইয়া আবো হাইকা আন্দোলন খাইছে ত্রিপুরাসন ফিয়ংনা নাংছিনাই দফানো ফিয়ংনা নাংনাই শত শত বড় খুমুলুং থাংলাইয়ে মিছিল খেলে লেখা আগে জাতীয় পার্টি ঠিক আছে খাইতো আপত্তি কোনো করে যে কারণ ব্যবহারনি মাধ্যমটি ন ইয়কটাই লামানো কাহাম খাইমাকে বড় কাহামকে তো কাহামং কিন্তু বিশ্বাস ইয়াখো তাবো ত্রিপুরাসা থানসা খানি ককতে সই থানসাং লাইলাইকা ফঙ্গ থানসাংকা সারিগো কাকলো সারিগো থানসাংকা পরে দেন কাকলাইলেও অবতামবা নং সিনাই নং নাঙ্গাকাবা দীর্ঘ একটা তাম নাই ওয়ান সগৈ বড় ককবই ন বাহাইকে থাঙিমান ইয়গইমান সামং জাথায় চাকরি বাকরি সিনি হা বাসা হুকুমো বন রক্ষা খাইনানি গাকাবা নং কলকমা মানসুই কলকমা রাজনীতি খাইদি বছর বয়সে নং আইং ওইসা খাসি রেদি আইং ওইসা খাসি রেদি ত্রিপুরালেনো খাসি রেদি কংগ্রেস না ওইসা ভোট রেদি ওইসা এনজিও খাইদি ওইসা তাবো ত্রিপুরাসা থানসাং দি অব হাইকে অব বরক নুগুই তঙ্গ এই অব হাই রাজনীতি রক্ত ওংখাংকে বরক মাঝখানে দুঃখ মানো তাবক তো সিনি ত্রিপুরা জনি ত্রিপুরাসার বা মানে সাবই স্কুল মালে জিলিয়া বলে ব্যাং থাংলাইনাই নেতা বাহাইনো তিনি IPF তিনি তংমাসে পরে দিন বিয়াং থাংপো তিনি আহাই তংমাসে তিনি হাইপো তে তিনি আইন পিটিন তংমাসে পরে দিন খাই ত্রিপুরা মথাপো আর এই যে ইলেকশন ক্যাম্পেইন তামবা সামংসা থাইতা থাই কোনো রাজনীতি ককরে সাবনো সাবো সেজালাইনানে কুললাইমানে মানে আরে বুলাইলাইমানে দল কাকলাইমানে দল স্নামলাইমানে আবো মাং সালাই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বাস শেষ এই ধরনের পলিটিক্স তো আসলে নানি ঠিক কারণ আসলে जों একটা বিপদ দङ जों গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা খাই এই বিপদ থেকে বরং মুক্তি পাইকার ইমান একদিকে হাজার হাজার যুবক তাবো বিএ পাস থেকে এমএ পাস থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাস সংখ্যা চাকরি বাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য খাইছানোর মতো অবস্থা করে সিনি বড় বাইকে থাংনাইবা তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি বাকরি সমস্ত কিছু বন্ধ আউটসোর্সিং তামনাই নিনি প্রাইভেটাইজেশন দেশনি সম্পদ ফালিছির বাইকে বড় বাইকে বাঁচিনাই আবরং তুই কোনো ককরি আর নং তাবো ত্রিপুরালে নং গ্রেটা ত্রিপুরা দি নং দেশনি অ নীতিनो बाते नों ত্রিপুরাसन मोथांमाननाय ত্রিপুরাसन চাকরি दं रैमानो अ नीतिनि बिरुद्ध नों लड़ाई खायावो ओमफ्राय अ नीतिखै कक सकरिन खाकाबा ना पाइथागो सर अमा कक थाइसा जे नों कपलायङै दे जे बामफ्रं कपलायङै हाय एदिसे हापांगो सरकार गठन खालायखांके बुइला बो सामुंनो याग्राने ना आगे बोसों खायखा प्रचुर सामुं तांखा सेदा सहर गरि तिसानाने गारिंगो तंनाय रखनो नक खैरेनाने बिग्रा खांग्रा रखनो बाहायके बासिरिमान कृषक रखनो बासिरिनाने सिकला रखनो बाहायके व्यवसा बानिज्य रखनो खातंगरिमान सिकला हाम स्किम नंग बिसिंति लाकाय फासायरवै कारण सिनि बर रक लाकाय ना ग्यारान्टा सारा लाकाय मिया सिंया दिसि ग्यारान्टा तंगै 5 लाख 10 लाख लाकाय रेति दे 2 লক্ষ টাকা সাবসিডি রেতি গাড়ি ঘোড়া মাগনা রেতি রে ব্যবসা বাণিজ্য খাই রেতি ও সামুরনো বেশকাই সিকলা রকনি সামু তাঙ্গি জানাই গরিব রংনি সামু গাড়িঙ্গো তংনাই তাকু বুখরংনি সামু এরপরে সিনি কালচার সিনি ল্যাঙ্গুয়েজ সিনি ল্যান্ড বনো ভাইকে প্রটেক্ট টাইপ খাইমান অবরং তংনাই এডি সিনি পাওয়ার নিবাগै যে আন্দোলন বনো তেজি খাইনাই ওনো সিনি কাসাঙ্গাইতা बेले बेलेखेन हामबाय सार निने महाय बेस्ट सिडल दिं बिसिंतैबो खुंपैतिबोनो जरारमान बागिने बेले बेलेखेन ओंके खाबां ताखुथायबो खुसं नुखानर जों अर फाइ नुफाइके जे ताखुक अखरा सार राधाचरण देबरमानि बनि खुक्ति बिनि कखनो नरक साइमाका जों जे जागा फाइसबायके तिनि पाटनि बाजाराव अर
जों ग्राउन्ड रिपोर्ट नायनानै बागै फायमानि इनके खाबां ताखुथायबो खुकसम बनि खुक्ति स्राय के सायमाखा जे ब फाइकांखांखांखि याक्सि हाबां सरकार गठन खालायके ताम खालाया हायके नायतंनि खाबां ताखुथायबो खुकसम गुबुन जागारंनि बा गुबुन आसुकथाय रगनि कक्टमारगनबो दै फायनानै ककसारै जतननो खुलुमका 시대와 기에서 반타가 불러서 따와 기에서 만나 하는 따보만 하는 거서 게스 파시 타그란 गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिक प्रबो सपयजा ना जों लायनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय दैतुबि फायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability better size the better service बारती गैस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623